Assalamualaikum, selamat petang kepada semua. Kembali kita untuk The Daily Show bersama Mak Dan untuk season yang kedua. Okay, so saya tunggu semua join kita punya live dahulu. Sudah tak sedar dah Ogos dah kan, bulan kemerdekaan. Sepatutnya ada bendera ni. Ada bendera tak kat Isma? Bulan Ogos ni, kita dah bulan Ogos. So kita kena sambut kemerdekaan sekarang, okay. So kita tunggu semua join kita punya live. Madai akan join live kami pada pukul 5. So kepada yang tengah join kita punya live ni, anda boleh request untuk join kami punya live dan promosikan produk anda bersama Mak Dan, okay. So saya tunggu kawan saya join live ni untuk saya tunjukkan testimoni daripada usahawan yang telah join kita di Halal Street, okay. Tepat pada pukul 5 nanti baru Mak Dan akan join kita punya live dan interview guest kita untuk hari ini. Hai, Assalamualaikum. Ismawati Muhammad. Assalamualaikum. Ain Shashi. Yang join kita punya live ni ada produk tak? Tak nak ke promosikan produk anda bersama kami Halal Street? Kita dah bawa usahawan yang join kami punya produk. Produknya boleh dibeli oleh orang UK dan juga orang Indonesia. Okay? So jika anda ada produk, anda hendak promosikan bersama kami, request sahaja live ni, anda boleh promosikan produk bersama Mak Dan di belakang untuk mereka tahu Halal Street membantu usahawan Malaysia pasarkan produk ke UK dan juga Indonesia, okay? Comel bendera tu, comel je ni je yang ada di office sekarang. Yang besar ada. Lagi besar kita ada kat belakang. Okay, so kepada yang baru join ni, anda boleh tag kawan-kawan anda. Beritahu mereka kita dah Halal Street mencari usahawan Malaysia. Kita nak bantu mereka pasarkan produk mereka, tembusi produk mereka ke pasaran luar negara. Bukan senang tau nak tembusi pasaran luar negara, tapi di Halal Street kita akan bantu anda buatkan semuanya tanpa anda perlu berfikir susahnya nak menyeberangi lautan menjual produk ke Indonesia dan juga ke UK. Di Halal Street kami akan bantu anda buat semua itu, okey. Tepat 5 nanti baru kita akan live bersama Mak Dan. Okay, tepat pada pukul 5 kita akan live bersama Mak Dan. Anda ada produk, request saja live ni, promosikan produk anda bersama Mak Dan pukul 5 nanti, okay. So saya akan playkan video. Ini adalah testimoni daripada kita punya vendor yang telah join Halal Street. Kita tengok apa perasaan, perasaan dan juga apa orang kata ya, dia punya feel lah sebab produk dah berjaya jual ke UK, okay. So sebentar lagi saya tunggu kawan saya join live ni. Dah sampai terbalik tu. Hai, Assalamualaikum kepada yang baru join. Tag kawan anda, beritahu Halal Street mencari usahawan Malaysia untuk bantu mereka pasarkan produk ke UK, okay. So saya akan tinggalkan anda dengan video ni sebentar. Saya akan kembali sebentar lagi dalam pukul 5 dan Mak Dan akan join live kita untuk interview guest kita pada pukul 5 tepat. So saya stay anda dengan video dulu. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. Oh, memang alhamdulillah. Macam tak sangka lah. Apa ni, ada yang nak order ikan bilis kan. Macam, oh, ikan bilis je pun. Tapi order sampai dari Malaysia nak ke sana. Bila first dapat order daripada UK, saya tahun lepas lah, saya dah tak ingat bulan berapa, tapi saya semalam pun dapat order besar. Apa ni, Halal Street bagi tahu saya UK Muslims memang suka produk ni. Ya betul. So, selalu sangat. Sebab tu kita tengok packaging dia pun level international.
dan nampak macam produk-produk yang boleh pergi jauh lah. Tapi perasaan padahal bila dapat order tu macam excited je. Macam start mula-mula berniaga dulu excited je. First sale macam tak percaya lah bila dapat first sale macam is it true orang dari UK nak dari jauh sana nak beli produk kami, that means produk nak duduk kapal terbang. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. Oh, memang alhamdulillah. Macam tak sangka lah. Apa ni ada yang nak order ikan bilis Macam ikan bilis je pun tapi order sampai dari Malaysia nak ke sana. Bila first dapat order daripada UK, saya tahun lepas lah, saya dah tak ingat bulan berapa, tapi bila first dapat notification dengan order daripada UK, saya terkejut sekejap tahu ada. Saya semalam pun dapat order besar. Apa ni, alam ni bagi tahu saya UK Muslims memang suka produk. Memang suka produk ni. Ya betul. So, Selalu sangat. Sebab tu kita tengok packaging dia pun level international. Dan nampak macam produk-produk yang boleh pergi jauh lah. Tapi perasaan padahal bila dapat order tu macam excited je. Macam start mula-mula berniaga dulu excited je. First sale macam tak percaya lah bila dapat first sale macam is it true orang dari UK nak dari jauh sana nak beli produk kami, that means produk nak duduk kapal terbang. Okey, itu dia tadi testimoni daripada vendor-vendor kita yang telah join ke dalam kita punya platform Halal Street. Okey, so kepada anda semua yang belum join kita punya platform dan anda hendak request untuk live bersama Mak Dan, sebentar lagi anda boleh request untuk promosikan produk anda bersama Mak Dan. Request live ini, okey. Ramai yang saya rasa tak tahu atau confused. Request live ni tekan je button request kat situ. Tekan je button request, nanti saya akan approvekan untuk anda promosikan produk anda bersama Mak Dan selepas Mak Dan interview guest kita, okey. So dah pukul 5, saya invite Mak Dan dahulu untuk join live kita. Kepada yang baru join live ni, tag kawan anda lebih ramai lagi. Hello. Okay. Hai Mak Dan, hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah Mak Dan, sedar tak sedar, now kita dah masuk bulan Ogos tau. 31 itulah. Ogos adalah hari kebangsaan dan hari merdeka untuk Malaysia. Yes, kita bulan kemerdekaan. Betul tak? Betul tak? Betul. Dekat office pun kami masih mengekalkan budaya meletak bendera di meja. Bukan kami lah, actually ada staff kita yang bawa lah. Baru ambil baru ambil bendera tu. Baru ada staff kita beli dekat DIY dan letak dekat meja setiap orang. Tapi di office memang ada bendera Malaysia dengan bendera British kan? Ada. Tapi besar, ini yang kecil punya dekat setiap meja kita letak. Saya letak dekat Twitter juga. Memang ada kan? Betul, untuk tunjukkan semangat kemerdekaan di musim COVID ni. Tunjukkan semangat kita, okay? So Mak Dan, guest kita dah join, saya approve yang kejap. Sebelum kita... Hairul ada function apa tadi ya? Ada webinar apa tadi? Sorry? Hairul ada webinar apa tadi saya tengok?
Oh, itu webinar dengan Saidat untuk esok punya program. Okay, right. Okay, so Madam guys, kita dah standby. Banyak produk tu. So saya kembali kejap lagi. Okay, Edo, terima kasih. So, yelah guys, welcome to the Daily Show. Hari ni hari Khamis, pukul 5 petang. Assalamualaikum. Yelah macam Hairul cakap, sekarang ni kita sedar dah bulan 8 dah bulan kemerdekaan dah. Kejap je masa berlalu. So hari ni kita punya guest ni tak agak special. Kita bersama dengan seorang usahawan yang buat produk yang kita dah boleh tengok dah keliling dia dah. So kita ada Encik Hassan Kushairi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dengar? Boleh. Dengar jelas tadi. Apa khabar, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ada kat mana tu? Macam dekat rumah, macam dekat kilang je mana? Kita orang memang operate daripada rumah. Tapi rumah ni kita orang buat dalam orang kata apa? Operation house lah. Okay, dah so dekat KL lah, Selangor lah. Dekat Shah Alam, Seti Alam. Okay, sekarang tahu. Okay, mungkin untuk starting untuk permulaan kita hari ni, mungkin boleh minta, nak panggil apa? Nak panggil Hassan ke nak panggil Kushairi ya? Panggil Hassan je. Hassan je. Okay, so untuk starting, Hassan mungkin boleh dapat Hassan untuk bagi sedikit perkenalan diri, siapa sebenarnya Hassan dan berniaga produk apa tu sebenarnya? Okay, sebenarnya nama saya Hassan Kushairi bin Mohtar. Saya berusia 31 tahun dan saya dah menjalankan perniagaan ni sebenarnya dah lama. Tapi sebelum ni saya start secara orang kata apa? Kecil-kecilan sambil bekerja, sambil berbisnes. Lepas tu sebelum ni kita orang buat lebih kepada custom cake, lebih kepada ambil macam brownies. Tapi saya betul-betul buat bisnes ni, saya berhenti daripada saya punya pekerjaan yang hakiki pada 18 hari bulan sebenarnya. 18 hari bulan 3 tahun lepas. Tahun lepas baru saya betul-betul invest diri saya untuk into this business. So this business memang macam saya buat lebih kepada cookies lah. Cookies yang kita orang kata apa, dia punya daripada satu produk kepada dua produk kepada tiga produk. So macam we try and error lah. Macam mana sebab dalam bidang makanan ni kan dia macam cendawan tumbuh selepas hujan kan. So macam terlalu banyak orang kata apa, especially dalam cookies, sebab semua orang boleh buat cookies apa semua, tapi to get the very orang kata apa, the very fine punya ingredients dalam cookies ni is not really easy lah. Sebab that is what we been invested lah. Sebab macam bagi kami quality is the most important things lah. Sebab kita orang tak nak macam orang kata apa, kalau makan sekali lepas tu tak makan dah, and then ada repeat customer. The most important thing is repeat customer sebenarnya. Sebab macam repeat customer tu yang menjanjikan kita untuk keep on track dalam kita punya business. Macam contoh kalau dekat McD apa semua kan, kalau ikutkan semua orang boleh buat burger yang lagi sedap daripada McD. Tapi kenapa orang tak boleh nak orang kata apa, nak besar macam McD apa semua kan. Tapi tengok kepada dia orang punya business model lah. And then macam McD, dia orang ada dia orang punya repeat customer, and then because of dia very fast, and then because of dia punya business model. So marketing macam usually for us like we are more on the first year tu memang kita banyaklah Madan, memang terlalu banyak dough yang telah kami orang kata apa, kami olah untuk dapat the very fine one. Sebabnya macam sampai ada orang cakap macam Touche, by the way the product name is Touche, is from France name. Dia bukan Tash, walaupun dia macam ejaan dia macam orang kata apa, Tash. Banyak juga orang tanya saya macam mana nak pronounce itu Touche. Touche punya produk daripada perkataan France. And macam saya dapat pun daripada, yelah sebab kita rajin tengok movie apa semua kan. So macam it's a very good name for me untuk sampai orang tak tahu yang this product is actually made by Muslim product. And memang saya banyak invest dekat packaging and everything.
Cantik packaging. Cantik, memang cantik packaging kau. Ya, sebab sebelum ni packaging kami memang biasalah, orang kata apa, masa mula-mula berniaga tak ada duit lagi, main takap muat je bulat, apa stiker bulat tu apa semua. And then macam kami more on invest kepada kami punya packaging lah, sebab packaging sebab bila kita nak penetrate the market, the most important thing is orang akan, sebab kita bukannya boleh macam zaman-zaman sekarang ni, tak macam dulu. Dulu macam ada Mode Republic untuk kita jual dekat orang kata apa? Dekat booth-booth ke apa semua supaya orang boleh makan, orang boleh tester apa semua. Macam sekarang ni kita jual gambar. And then gambar tu yang kena ke depan dulu, baru kita boleh baru orang, bila gambar dah ke depan, bila orang dah beli, orang dah rasa produk kita, baru dia repeat. So bila macam is a very, orang kata apa, memang sangat susah lah untuk kami yang memang tak ada nama, yang memang tak famous macam Adan, untuk nak penetrate the market ni. It's not very easy lah, sebab macam kita orang macam tak ada duta, tak ada apa, tak ada yang tak ada orang yang boleh bawa produk kami ke hadapan lah. So macam saya dapat tahu pasal Halal Street ni pun daripada from my wife actually. My wife cakap, why not try dekat Halal Street. Mana tahu boleh market dekat produk dekat UK ke, and boleh pinjam diorang punya marketing plan, because you have the packaging, you have the products. And at the same time, sometimes lagi satu saya fikir juga macam kalau dekat UK cookies is diorang punya, yelah diorang punya, orang kata apa? Macam kita nasi lah kan. Macam diorang punya main ingredient diorang memang makanan asasi diorang is makanan apa, benda-benda macam tu lah kan. And then probably mungkin orang, apa yang saya boleh ketengahkan is like probably mungkin sebenarnya ada produk daripada Malaysia, cookies, yang saya tak claim benda ni, tapi macam what I can say is like this is the best cookies yang I pernah buat, dan compared to market kat luar sana lah. So macam probably kalau macam orang UK sendiri rasa macam, is this true from Malaysia punya, ada orang Malaysia yang boleh buat cookies yang sedap ni, sampai ada orang claim saya punya produk macam Famous Amos. So macam kita pun macam Famous Amos bagi kita orang macam biasa je lah kan, tak ada lah nak overclaim ke apa kan. So, kena try ni, kena cuba ni. Kalau nak tapi try, betul, boleh ada satu point yang Hasan cakap, maknanya market ni sebenarnya ramai orang boleh buat cookies, dan saya tahu market di Malaysia memang banyak sangat orang yang buat cookies, yang buat brownies dan sebagainya. So I mean, you position yourself mana dalam market di Malaysia sebenarnya? Macam mana you boleh ada macam kelainan sebenarnya untuk dengan produk Touche ni sebenarnya? Dia macam ni, macam kelainan Touche daripada cookies yang lain, honestly lah, for me because of the taste lah. Macam the packaging is the bonus, tapi kalau orang nak cakap kelainan dia is because of the taste. Okay. So kalau once, sebab macam kebanyakannya budak-budak yang nak mak diorang beli cookies apa semua, sometimes diorang sampai repeat kita orang punya order because of I nak cookies daripada Touche, I nak cookies daripada, tapi budak-budak biasa sebut I nak cookies daripada Touch, I nak cookies daripada Touch. So, macam apa ni, macam hotel Concode yang macam Concode. So macam anak-anak buah saya pun, kalau saya ada anak buah yang very small, dalam 2 tahun, 3 tahun, macam diorang panggil saya ayah, macam nak ayah punya cookies. And then sometimes ada my sister punya anak buah, dia sampai sebab dia guna balang ni, dia letak Cheesemore punya coklat cookies untuk tipu anak dia, tapi anak dia boleh tahu that is not ayah punya cookies. So macam it's not easy lah untuk tipu orang kata apa, budak-budak apa semua. Tapi okey lah, belilah ayah punya cookies sama semua macam tu lah. So macam bagi kita orang memang sangat orang kata apa, ketengahkan kita orang punya
Maknanya quality dengan lah. to say you let the cookie lah talk for yourself lah. Tak ada apa hype Yeah, apa lah. let You the rasa cookie- dulu baru you cakap. Maknanya that's Yeah, your betul. marketing, your key, your main power is the taste sebenarnya. So yelah Lagi saya satu, dan kita orang punya- I suka sebenarnya how macam betapa confident lah you, bukan nak kata you ni apa, boleh kata apa macam apa ni, what's the word, yeah, confident lah, you're very confident. Yeah. Then cookies yang you ada, you punya Touche cookies is the best in Malaysia. That's Even kadang-kadang though macam ada je macam kita orang before once we want to set up the fine ingredient, sebenarnya kita orang ambil daripada our competitor, we look at our competitor, beli dia orang punya cookies, rasa, lepas tu macam asal macam tak kena this cookie. And then we try to macam, and then even dalam kita orang punya produk sendiri pun macam apa yang tak kena, apa yang kita boleh add-ons lagi, apa yang kita boleh ketengahkan lagi, apa yang kita boleh improve lagi. So macam daripada situ yang membuatkan kita orang jadi macam dan jadi macam sesuatu benda yang macam contoh kalau Kuih Raya pun kita orang invest juga dekat Kuih Raya. So macam kita orang buat innovations. Kan Madan tahu Almond London. tahu. Macam kami dah 2 tahun kami buat Almond Paris. Oh. Dia macam mana? Almond Paris ni, it sounds like Almond London tapi I dah ada the product actually. Dia bentuk Almond London tapi dia dalam dia, kalau Almond London dalam dia white punya vanilla punya flavor, tapi kita orang olah kepada coklat punya biskut dan di luarnya kita olah kepada white punya coklat. So bila makan tu dia jadi macam sangat sedap lah bagi saya sebab macam dia blend lah, macam tak ada lah orang macam orang cakap macam tangkap muat ke apa ke kan. So macam our main is more on innovations lah, something like that. Macam Yang apa ni, Almond London tu ada stok lagi ke tak? Actually that one only for Raya sahaja kami keluarkan. Baru nak order lah. Okay, so awal-awal tadi you cakap apa ni rasanya, you cakap bulan 3 tahun lepas ke bulan 8 tahun lepas you berhenti kerja. So Ya. I mean mungkin you dah buat the product ni daripada lama dah sebenarnya. So kenapa tahun lepas? Kenapa you berhenti kerja tahun lepas? What was the like the tipping point to make you berhenti? Turning point lah. Actually the turning point dia, how to say the turning point is actually coming from me myself lah and my team lah. And then before this macam yelah sampai bila nak makan gaji sebab saya duduk Shah Alam and then saya bekerja di KL, ulang-alik pergi KL balik, and then at the end of the month I don't see myself, I don't see any incomes dalam I punya bank. So pekerja pun macam tu, business pun macam tu, and then I have to focus only one thing. Sebab manusia ni dia tak boleh nak buat banyak benda sebenarnya. Dia hanya boleh buat satu benda dalam satu masa saja. Kalau macam tengok kepada siapa nama tu? Kalau tengok kepada Tesla punya Elon Musk. Elon Musk pun dia cakap there is no such thing humans can focus more things at one time kan. So macam you memang kena buat fokus and just 100% fokus dekat apa yang you buat. So for me macam okay, honestly Madan, masa 18 hari bulan 3 tu, inside my wallet I just got only 100 ringgit and I borrow from my friends. 18 bulan 3 tu sebenarnya musim PKP. First PKP yang orang kata apa? Mula-mula sekali PKP yang datang kat Malaysia ni 15 hari bulan kan. And then daripada 100 ringgit tu I rolling sampai within a year I managed to see myself sebab macam saya sendiri pun dalam accounting punya background. So saya tengok dalam masa 1 tahun saya business, saya boleh collect dalam 200,000. Tapi saya tak invest dekat marketing langsung. Saya just invest dekat sebab
Saya just invest dekat saya. Honestly, kita orang memang tak ada website, kita orang memang tak ada, sebab I believe on taste lah. Sebab macam kalau orang beli daripada from mouth to mouth, bila orang macam contoh bila Mak Dan rasa, Mak Dan akan bercerita dekat orang kata apa, dekat siapa-siapa ke apa semua. So macam daripada situ pun it's like that is where macam makanan lah. Makanan is the most important thing, is not the orang kata apa, is marketing tools paling penting is mouth to mouth punya marketing lah. Tu nak kata you macam tadi yang you cakap, you tak ada duta ke, tak ada apa selebriti ke apa, tapi memang saya tak ada duta. You don't need it. You have the cookie. That's your cookie. That's your celebrity. That's your duta. That's your marketing punya plan is That's the me. taste of that cookie lah. So macam honestly lah, kalau macam sampai kami ada boleh buat, tapi macam-macam lah dugaan dan cabaran within year tu lah. Memang saya tak nafikan it's very hard for those out there yang memang nak buat business, yang baru nak berkecimpung. The most important thing is not the product. The most important thing you should have is you yourself to have to be very strong untuk you buat orang kata apa, you kena ada mindset yang sangat kuat lah untuk, yalah sometimes inside my account pun memang tak ada banyak duit apa semua. Macam kadang-kadang memang benda tu memang nak tak nak kita kena redah. Kita kena always think out of the box. Macam bila sampai satu tahap, apa yang kita nak buat? Bila sampai satu, macam contoh mula-mula, honestly Madan, cookies 2 tahun sebelum ni. Tapi because of I have to be macam sebab saya ada baca buku yang Blue Ocean, Red Ocean Strategy apa semua kan. And then macam kita kena sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Macam baru ni saya masa PKP dulu. Apa yang berlaku is orang tak boleh nak dapat, Gardenia tengah ada problem that time. Masa tu Gardenia memang tengah ada problem. And then kebetulan saya duduk dekat kawasan perumahan. And saya buat operations, kalau saya boleh tunjuk, operation saya memang itu saya punya office. And then inilah saya punya operations. Memang ada orang kata apa, ada mesin kat situ, ada oven kat belakang apa semua. So daripada sikit-sikit kita invest sikit, kita invest packaging, kita ada duit sikit kita invest. Jangan invest dekat orang Melayu biasalah, ada duit sikit invest dekat kereta, ada duit sikit invest dekat tu apa semua. Macam I ada duit sikit invest dekat meja daripada ada 1 kepada 2, lepas tu ada kursi kepada 3, macam lagi satu I suka macam ni tau Madan. Macam tengok okay, apa barang macam contoh this rack ni, harga rack ni dekat luar is 280 ringgit. Tapi kebetulan ada orang nak tutup dia orang punya warehouse baru ni, I dapat dengan harga RM50 saja. So macam I terus borong 8 rack I borong. So macam 8 rack baru I invest dengan harga RM40 saja. So macam RM400 kan. So macam sebab soon to be I tahu benda ni memang sangat important dekat I punya business. So for me I tengok apa yang kat depan. Bukannya I tengok macam, memang kalau ikutkan kepada kita punya duit, memang mungkin macam dalam bank account macam alamak ni nak pakai duit ni, nak bayar gaji pekerja apa semua, nak bayar tu, nak bayar bil api, bil air, bil elektrik apa semua. So macam, tapi just believe on one thing lah, macam we should have a plan, and rezeki tu mungkin Allah akan bagi, macam tu lah. Betul. Itu betul sangat sebenarnya. Satu yang saya nak tanya dan teringin nak tahu sebenarnya. As you get bigger and bigger, as you scale up, macam mana you nak jaga segi quality? Sebab okay, macam you punya cookie sekarang ni, mungkin bila you scale up, contoh you nak conquer satu Malaysia lah. So sekarang ni you nak buat macam mana? You nak ada centralized dapur dan hantar kepada semua Malaysia, ataupun you punya plan sebenarnya macam mana? You nak jaga quality tu. My plan is actually okay, dia punya quality ni is come together tau. Dia bukannya only I don't believe only marketing and sale only untuk orang kata apa, besarkan you punya business. Tapi orang kat luar sana dia fikir marketing. Ada orang cakap, ada orang macam ada pendapat juga macam orang cakap macam
you nak manage duit, you mesti kena duit masuk dulu, betul tak? Baru you boleh fikir macam mana you nak manage duit. Lepas tu dia sebenarnya dia selari. Dia bukannya you only focus on marketing, sebab bila problem orang dekat luar sana, apa yang berlaku is once diorang terlalu fokus on marketing, and then bila diorang dah tak boleh nak cope dengan order yang terlalu banyak, itu yang menyebabkan diorang punya quality tak dapat nak dijaga. Sebenarnya it have to be parallel. Maksudnya you punya planning, you punya account, you punya orang kata apa, sales, you punya marketing, you punya everything have to be parallel. Tapi itulah dekat luar sana memang tak banyak bisnes yang mengajar supaya orang kata apa, benda ni kena bergerak serentak. Sebab macam sebelum ni saya sendiri, I was the orang kata apa, saya pernah bekerja dekat satu company sebelum ni. And then saya banyak gain knowledge dekat that company lah. So bila saya gain knowledge dekat that company, daripada orang kata apa, daripada zero, saya start dengan dia punya PA. Kita daripada PA saya cakap kat dia, give me 5 years untuk you untuk kita jadikan company ni kepada senyap berhad apa semua. So from there kita macam sebelum ni saya dalam dunia fashion. So saya sikit slow and then kita belajar daripada sana, kita belajar, kita terapkan kepada kita punya bisnes sendiri. So bila kita terapkan dalam kita punya bisnes, memang nampak lah, memang sebelum ni orang dah cakap menjadi orang kata apa, menjadi businessman is not very easy lah. Sebab yelah macam sebelum ni saya just pelaksana. Bila pelaksana kita tak fikir apa yang bos kita fikir. Kita hanya fikir just laksanakan je. Tapi macam bila benda ni adalah di bawah tanggungjawab kita, baru kita fikir, okay, sebenarnya productions have to come together with the marketing, have to come together with the orang kata apa, operations, have to come together with the planning. Memang benda tu kena sejajar. Macam macam contohlah, for example, ada orang cakap sampai satu tahap, sekarang ni saya full time dengan saya punya partner berdua. Sampai sehari kami boleh produce, kalau kami nak overtime, sebab yelah awal-awal ni you memang kena, there is no orang kata apa, shortcut lah untuk you berbisnes apa semua kan. You memang kena penat sampai satu tahap, Mandan, saya punya berat turun 10 kilo. Turun 10 kilo sebab kita orang masa time tu time raya lah. Time raya tu memang dia punya story dia macam mana, sampai kita tak sedar yang kita dah sahur, kita dah berbuka, sahur balik, berbuka balik, dekat situlah kita tidur, dekat situlah kita orang kata apa, kita bekerja apa semua. Memang dia jadi macam, yelah sebab kadang-kadang macam ada orang nak invest terus dekat, bila dapat duit sikit terus invest dekat operation house apa semua. Sebenarnya don't go for the operation house yet. Kalau you dah memang ada consistent punya sales, macam even me myself, macam before this I punya sales stagnant 30,000 sebulan, tapi I tak go kepada kedai lagi sebab I tak, kalau bila kita nak go for kedai, at least kita kena ada satu fund yang macam contoh let's say manage untuk, kalau contoh whatever happen to our business, kalau dalam masa 6 ke 1 tahun business kita tak ada income pun, kita still can manage untuk run the operations. So at least we need that fund. So macam sekarang ni macam tak apalah, kita buat dululah kat rumah apa semua. Sampai saya pernah kena halau daripada rumah yang sebelum ni, saya pindah ke rumah yang baru ni, expand dekat rumah baru ni apa semua on the spot sebab yelah rumah tu bila PKP diorang dalam proses tengah jual beli apa semua. Lepas tu saya bayar gaji, saya bayar rental, tapi rental tu dia tak sampai dekat the owner, dia sampai dekat orang tengah je. So macam itu benda yang paling teruk lah yang pernah kita orang pernah rasa apa semua kan. Tapi bagi saya setiap cabaran tu dia come together dengan very orang kata apa, interesting story lah, macam tu lah. So I believe on the story lah. Betul lah. Kecuk boleh kena halau rumah kan. Jangan tengah buat. Yelah, tiba-tiba kan. Masih ada lah omak gitu orang jahat sangat kan. Bayar ke dia, masih dia tak sampaikan kepada tuan rumah. Okay,
okay, cookies itself, the Tuche cookies sebenarnya you ada flavor apa? Sebab saya nampak ada color-color, so flavor apa sebenarnya you buat? Actually we have 4 flavor. 4 jenis lah. 4 jenis. Yang pertamanya kita ada chocolate. This one kita panggil dia Royal Chocolate. Royal Chocolate ni, okay, so dekat belakang ni memang kita invest lah sikit dekat Nutrifacts dia and everything, and then memang ada semua, and then ingredient produced by Touche Bakery, net weight apa semua. Okay, Royal Chocolate ni, kenapa I panggil dia Royal Chocolate is because of dia ada orang double chocolate, triple chocolate, macam dekat setiap adunan coklat dia ni kita ada 3 level of chocolate. Maksudnya dekat kita ada coklat Imalco, dekat dia punya tepung pun kita ada cocoa powder, coklat juga, and then dekat dia punya dough yang last tu pun kita letak lagi coklat. So that's why we call it Royal Chocolate. Kita tak panggil lah macam nama-nama yang sampai kalau Madan tengok kalau produk macam ni sampai ada orang pernah tanya saya sampai takut nak beli, ini produk Melayu ke, ini produk Muslim ke, ini produk halal ke. Yelah sebab kita orang tak ada halal lagi apa semua kan. So macam tak apa, for time being maybe not really into, kita akan invest to halal punya orang kata apa, logo, tapi for time being tak apalah, as long as kita jual dulu, let's go for Royal Chocolate apa semua. Sebab daripada situ biar orang rasa dulu. Sebab macam kita orang ada agent juga, macam agent tu biar let the agents be our intermediate punya orang kata apa, this is produk Melayu. Sebab kalau saya menjual dekat Shopee ke, saya menjual dekat online ke, benda tu tak boleh nak, orang tak boleh nak invest, orang tak boleh nak macam orang kata apa, nak bertanya apa semua. Biar my tak apa, for me macam even though I got my agent, tak apa, I cakap kat dia orang, you first you kena ada 3 layer of orang kata apa, marketing. You kena pergi dekat you punya hot market dulu. Kalau you tak boleh nak jual dekat hot market you, macam mana you nak pergi dekat world market, you nak pergi dekat cold market? First you kena penetrate you punya produk dekat hot market dulu. Hot market dulu, test dulu you punya orang kata apa, you punya produk. Kalau you tak boleh nak jual dekat hot market you, macam mana you nak convince orang lain untuk membeli you punya produk? Ya, betul. Kita ada Golden Caramel. Golden Caramel ni memang actually Golden Caramel dengan Caramel Leleh ni dia adalah perisa yang sama, tapi dalam ni kita ada, dalam Golden Caramel ni kita ada caramel chip, tapi dalam Royal Caramel Leleh ni kita ada dia punya chocolate chip. So tapi caramel leleh ni dia kena makan together with this chocolate sauce. So bila you dip this chocolate sauce, tak kisahlah you nak curah ke, you nak apa, sebab we will provide you the chopstick untuk you makan dengan chocolate sauce ni apa semua, untuk you orang kata apa, atas creativity masing-masing. And then lagi satu kita ada velvet leleh. Velvet leleh come together with the leleh punya orang kata apa? Leleh punya chocolate sauce. So itu cookies red velvet punya cookies lah. Ya, red velvet punya cookies. So dua ni tak ada kalau dua ni memang royal chocolate dengan golden caramel memang tak ada apa? Tak ada apa nama, chocolate sauce. Chocolate sauce. Sebab you makan macam ni pun dah cukup enough for you untuk to feel the taste of the cookies lah. And then lagi satu macam ada orang cakap cookies you punya cookies tak manis sangat apa semua. So for me macam yelah, sebab dalam cookies ni to get the fine punya ingredient tu, I cakap you terang Madan, dia kena campur sebab I ada beli books yang daripada orang overseas punya books lah. Sebab yelah kalau kita nak belajar buat cookies ni, kita kena belajar daripada orang yang memang dia punya makanan dia apa semua kan. So daripada tu dia combinekan not only custard sugar, not only brown sugar, dia memang ada lah dia punya ingredient dia apa semua. So macam for me macam telur dia tak boleh pakai the whole telur, kena pakai telur kuning sahaja, and then macam-macam lah. And then macam daripada segi butter apa semua. So sometimes we only use buttercup. That's
tapi bila orang rasa I punya cookies sampai diorang just cakap macam, korang pakai butter apa? Macam, is that very expensive punya? Kalau butter yang expensive, kalau I guna butter expensive untuk I keluar, I tak boleh nak jual this one whole ni dengan harga RM20. Sebabnya kalau I guna pure butter, it will be very expensive in terms of my cost. Sebab sometimes ada orang cakap macam guna ingredient yang mahal akan rasa mahal. No, actually it's coming from your hands, it's coming from your mouth, it's coming from your taste. How you can blend all the ingredient tu yang buatkan, it's not only orang kata apa, kalau you buat benda mahal, you akan rasa benda tu mahal. Faham tak? Sebab tu macam ada orang macam Ya, semestinya kan just sebab you mampu beli yang mahal, tak semestinya yang you boleh buat yang sedap kan? Betul tak? Sampai macam kita orang buat cheesecake baru ni. Memang cheesecake kita orang buat daripada tahun lepas. Sampai ada orang cakap, your cheesecake is very very nice cheesecake apa semua, and then you just sell at RM25. So macam, yelah sebab kita kita buat cheesecake tu memang daripada Biscoff punya cheesecake apa semua, and then right now kita orang memang tengah ada orang kata apa, dua produk baru lah. Bukan produk baru lah, this one is only limited editions lah yang memang kita orang keluarkan. This one is kalau tengok dekat luar dia is Biscoff. It's a caramel cookies, tapi kita orang dalam ni kita layerkan dia dengan Biscoff, sebab because Biscoff tu memang tengah viral. So for me, why not we take that viral untuk kita marketkan kita punya produk. So and then lagi satu, this one is cornflake punya, orang kata apa, cornflake punya biskut. So macam sampai macam yalah, benda-benda yang macam business is not only macam you ada produk and then you maintain with your product. You kena fikir macam mana, okay, bila produk you slow, macam mana you nak hiccup balik you punya sales apa semua. Benda-benda macam tu lah. Betul lah. Yelah, ada beberapa point yang memang setuju sangat lah aku ni, terutamanya pasal yang butter tu sebenarnya. Buttercup tu ialah tak semestinya you guna butter mahal, you cookies you jadi mahal. Ada orang yang guna butter yang okey saja dan jadi sedap lah. So saya terliur juga nak cuba kot sebenarnya, saya kena order lepas ni. So kalau nak order di dalam Malaysia, kita boleh order di mana? Kita boleh dapat dekat mana sebenarnya? Okay, untuk macam actually boleh dapat dekat I punya agent lah. Normally macam kalau dekat I punya IG pun, Tushia Bakery tu, saya just letak WhatsApp number je. Sebabnya WhatsApp number tu nanti yang akan direct untuk sama ada you nak beli dengan I punya agent, atau you nak beli direct dengan I, ataupun you nak beli, sebab daripada situ, sebab the most important things I believe untuk the young entrepreneur, bukannya you terus boleh autopilotkan you punya business. No, you sendiri kena invest dekat you punya customer dulu. You kena letak diri you sebagai, even though I'm the business owner, tapi I kena tahu dulu apa I punya client nak. So boleh terus klik dekat situ sama ada nak jadi agent ke apa ke, nak orang kata apa, nak beli produk ke apa semua. So from there you have akan ada I punya admin. I ada admin sebenarnya. Admin I tu I hire dia as a part time. So sebab dia pun ada kerja hakiki dia. So macam saya sekarang ni more on planning and operation. So I need someone yang akan melayan orang-orang WhatsApp ni apa semua. Sebab sometimes kita kena tahu dekat mana yang kita nak, dekat sini, kita ajarlah dia. Macam sebelum ni dia full time dengan saya. Lepas tu bila along the year dia kata macam dia nak cari income lebih apa semua. So for me macam okay, tak apa, you macam bagi I tak akan halang orang untuk spread diorang punya wings. Diorang nak fly sejauh mana diorang boleh pergi, go ahead. I'm not going to, orang kata apa, halang dia walaupun they are asset to the company. Tapi for me macam dalam masa yang sama kita tanya dia macam nak tak kalau macam yelah, sebab nak mendapatkan pekerja yang baru ni dia susah sikit badan. Sebabnya macam kadang-kadang kita nak kena train dia balik, nak kena, I need to invest my time. My time is very crucial untuk, orang kata apa,
untuk nak kena ajar balik, nak kena benda-benda macam tu lah. So kita kena tahulah where we need to spend our time dekat right place. Macam tu lah. Betul. Betul sangat. Memang betul sangat. Yelah, not training staff baru memang makan masa, dan yelah macam you kata, your time is better use somewhere else as opposed to just training staff baru sebenarnya. Okay, so sebenarnya kita dah lebih masa, tapi seronok sangat tengok sebenarnya macam mana you boleh start bisnes ni, dan macam mana you boleh buat satu cookie yang sangat-sangat sedap yang kita semua kena cuba. So just saya akan bagi quick shout out lah kepada semua penonton kita. So kalau nak jadi agent ke, nak beli cookies ni, semua dekat Instagram touche.bakery, dan in the bio there is the WhatsApp number, so boleh terus WhatsApp kepada admin untuk order. Saya akan order juga nanti sebab saya seluruh Malaysia boleh hantar. Sebelum Malaysia, okay, talking about satu Malaysia boleh hantar, sebenarnya produk saya dah pernah sampai ke Brunei, dah pernah sampai ke Singapura, dan dah pernah sampai ke Arab. Okay. So It's nanti because selepas of ni, my customer, my selepas agent. ni boleh daftar dengan Halal Street. Nanti macam Lagi mana satu, UK kalau tau. nak kalau macam my agent, diorang ni umpama macam dropshipper saja, sebab all the macam penghantaran apa semua, semuanya kami yang uruskan, sebab saya nak jaga saya punya kualiti. Saya tak nak macam bila sampai kat customer pecah ke apa semua, sebab memang kita akan guna bubble wrap yang macam ni lah. Yang orang kata apa, memang we invest more on the bubble wrap apa semua, sebab nak bila customer dapat, that is the product yang diorang akan dapat. Apa yang rupa dekat dalam gambar, itu yang diorang dapat. Cantik, So cantik. itulah dia. Tapi Minta maaf habis masa. tu tadi kata selepas ni, okay, ni Brunei, Singapura, Arab, dan nanti saya percaya mesti di UK ada juga daripada Halal Street, insyaAllah. InsyaAllah. Tapi you kena buat satu cookies yang apa ni, yang flavor Malaysian lah, cendol ke, durian ke, bau betul. Okay bro, Boleh. saya nak ucap terima kasih banyak kerana luangkan masa bersama kita petang ni. All the best, we wish you all the best from saya dan juga Halal Street. Yelah, insyaAllah saya order nanti, saya akan buat review sikit ya. Okay, thank you so much Mak. Okay, alright, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yeay, Hairul. Ya, Terlihat dah. pula. Tak ada keluar muka. Tak ada kelompok ke? Okay. Terlihat pula aku cakap pasal ni, cookie Betul. panjang hari tau. Actually Madan, before I invite guest ni, waktu I invite dia kata dia malu dan segan. Tapi bila dia dah live, I rasa dia tak segan langsung. Segan dah, Seronok ni cakap. Betul, I suka dia punya semangat, and then actually I lagi suka kalau cookies yang ada flavor susu. Okay. I suka yang coklat putih lah, white coklat lah. Dan coklat sauce tu boleh cuk dalam sedap tau. Suka kan? Okay. So Okay, Adam, Hairul, saya tengok ada yang request. Tadi ada request satu. Okay, dah tak ada request. Yeah, Okay. are you ready? Ready. Teka-teki. Okay. Okay, saya bagi dalam English lah. Boleh tau? Boleh, Asyak dengar. Okay. I have a blue house. Okay. Everything in the house is blue. I have a blue bed, a blue TV, blue clothes, a blue fish tank, blue fish, blue iron blue. Everything is blue inside the house. So what color are the stairs? Dia ada satu rumah, semua benda biru. Semua TV biru. Tapi tangga ni kalau apa? I have a actually, yeah, you have to listen. Okay. I have a single story house. So everything is blue. Blue bed, blue lights, blue curtains, blue walls, blue clothes, iron blue, everything is blue. So what color are the stairs? Blue. Nope. Aduh. I rasa I mesti tahu jawapan dia tapi tengah tak sampai lagi.
Brown. Penonton, ada tak? Kita punya guest? Ada tak? Oh, tu no stay in the house. No, it's a single story house. Mana ada tangga? Mana dia tahu rumah dia tak ada tangga? That's why I kata you have to listen to the thing. I have a single story house. Single story house mana ada tangga? Okay. I kat rumah satu tingkat. Mana ada tangga? Single store mah. Single story mah. Aduh, saya terbayang rumah 2 tingkat. Apa masalahnya barangkali? Saya Ada, tak boleh tengah berfikir lagi daripada saya kecil dulu bang. Ada yang English punya. Mulai tau. Boleh nampak Hairul punya bergerak ni pusing mana. Dah terlampau letih lah petang Madan. Okay, actually Madan, I nak promote juga untuk esok kita ada webinar bersama Saidek, iaitu pada pukul 3 petang. Kepada semua yang tengah view ni, anda boleh tengok detailsnya dekat profile kami. Ada iklan kita promosikan. Halasri akan jadi one of the panel untuk mempromosikan produk halal ke UK. So siapa yang nak join webinar tu boleh pergi ke profile kami. Ada link dekat situ juga untuk join kita punya webinar esok bersama Saidek. Ya. Bersama Hairul ada juga kan? Hairul ada panel lah. Ya, I akan jadi panel. Ada 2-3 lagi di panel lain untuk ceritakan pasal UK dan halal ni untuk mereka lah. Bagi mereka nampak besarnya halal ni di UK. Cantik lah. Okay. Dan juga saya nak promote mana seperti biasa. Kepada yang tengah tengok live ni, anda boleh tekan button follow, klik kami punya Instagram, follow kita punya Instagram dan juga boleh klik button untuk pendaftaran. Ada link pendaftaran di situ untuk register ke dalam kami punya platform halalstreet.co.uk. Okay. Nak tengok produk apa yang dipasarkan juga boleh pergi ke website kami halalstreet.co.uk. Nak tengok semua video yang kita rakam untuk The Daily Show boleh pergi ke YouTube juga, YouTube Halal Street Malaysia untuk tengok semua video yang kita rakam dari season pertama sampai hari ini. Okey, tu je Madan. Okay, terima kasih Hairul. Terima kasih kepada brother Hassan Kushairi daripada Touche Bakery. Teringin nak dapat cookies yang sedap, yang ranggup, boleh ke Instagram touche.bakery. Yelah, terima kasih kepada Hairul, kepada Halal Street. InsyaAllah we will be back again tomorrow, same place, same time, pukul 5 petang untuk The Daily Show bersama Mak Dan. Jangan lupa isi borang pendaftaran. Okay guys, take care. Have a good night. Bye. Bye, thank you. Hairul. Assalamualaikum. Salam.